I veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal David Hunters i evo mislim da sam pronašao tornado, znači u mom klipu. Znači mislim da je ovo ovdje tornado, ovo ovdje. Da je to zapravo ta pijavica, ovo su neki delovi oblaka koje ta pijavica praktično uvlači, tako da kažem. I mislim da je to zapravo ovo dole ovdje, mislim da je to od ove pijavice gore. Da je to od te pijavice, pošto vidite da se spušta dole. I mislim da je to ovo zapravo pijavica od tornada, ovo ovdje. Baš to tu, mislim da je pijavica od tornada. Tako da mislim da je to zapravo bio tornado. Zato što jednostavno ne postoji logičnije objašnjenje da je to bio tornado. Eto, ko nije gledao klip sazna o čemu pričam. Vidite dole kolika je zemlja, kolika je to prašina, to je moralo da bude, ne znam ja, koliko jak vetar da podigne toliko prašinu, tako da mislim da je to... I tako se stvara tornado. Dobro, ovdje se sad više ne vidi jer prekrila kiša. Ali eto, vidjeli ste o čemu pričam, znači, mislim da je to zapravo tornado, ovo gore ovdje. Mislim da je to zapravo pijavica, tako da kažem, da, tornado. Evo ništa, hvala što ste gledali ovaj klip.